Hello everybody, welcome to my YouTube channel with me Bara here on today's episode in my YouTube channel. Have you subscribed by the way? Have you subscribed? No? No? Really? Come here. Come here. Come here. So anyway, please do subscribe. There is a small button there. Just click and you just subscribe. Don't forget to like my YouTube channel as well. I think I'm almost at 10,000 subscribers. So if you're the 10,000 subscribers, I'm gonna give you a very special gift. Okay. So anyway, today's episode is about a fish, John Dory. You know the fish Dory here. This is Dory. This is Dory, and I'm going to make something very simple, which is a sweet and sour dory. Very, very simple. Okay, I'm going to start now, and the stopwatch is ready. And this is my little doggy Mimi. He's a Frenchie by the way, ya. So let's start. Yuk kita mulai aja. Pertama kita mau goreng si John Dory-nya dulu. So sedikit minyak. Oke, panasin dulu. Kemudian ikan John Dory-nya saya potong-potong agak besar aja seperti ini. Oke, so ya, this is okay. Dan saya ada dua fillet. So saya pakainya fillet. Ya, ini dipotong 3. Oke, there you go. So, oke, lalu oke, kita mau haluskan bawang putih. Ya, bumbunya cukup gampang, hanya bawang putih secukupnya. 3 apa 4 siung. Oke, saya juga mau pakai bawang merah tapi dikit aja, 2 aja. Lalu saya juga mau pakai sedikit jahe. Ya, salah satu tips dari memasak cepat itu adalah bahan-bahannya itu sudah siap gitu loh, selalu ada di dalam kulkas. So, cabenya udah siap, udah dicuci, bawang merah, bawang putih udah dikupas. Jadi kalau kita memasak tiap hari seperti itu, ya akan lebih cepat. Lupa. Ini juga mesti dipanasin. Oke. Coba dulu ikan. Dah. So. Ikannya digoreng. Oh, ini belum nyala. Maaf. Oke. So, ya, dah cukup jadi. So again, sedikit minyak. Dan saya sih pakai olive oil, you know, it's supposed to be very healthy for you, ya. So I use olive oil, ya. Tapi silahkan kalau misalnya mau pakai minyak lain juga nggak apa-apa ya. Please do so. And in goes my garlic, shallots, and ginger. Ya. So bawang putih, bawang merah yang tadi cuma dikit aja juga udah masuk. Sebenarnya wajannya belum panas, nggak apa-apa. Sama jahenya tadi. Ini mulai nyiprat-nyiprat ini. So, oke. Ini kita tumis sampai harum. Ini kayaknya ada AC-nya kena nih. Wait. So. Oke. Ayo, kenapa ini nggak panas-panas? Okay, that's just a little bit of action. Yay. Okay. In goes my tomato sauce. Masuk sos tomat. Lalu kita tambahkan jus nanas. Jus nanas. Oke.
Jus nanas masuk. So, kita udah dapat merah-merahnya. Dikit lagi. Oke. Lalu cuka, kalau kita ada cuka bisa kasih sedikit, asik dikit aja, cukanya dikit aja. Untuk dapat, aduh Allah kebanyakan. Astaga, ya Allah ampun Tuhan. Ketumpahan dikit, but anyway, it's okay, don't worry. It's fine, everything is fine. Bisa tolong siapin maizena lagi buat kentalin sausnya. Oke, lalu kita ada di 4 menit nih sekarang. Saya ada cabai merah, saya ada bawang bombay. Kacang polong. There you go. In goes kacang polong. Kita aja. So, sambil dimasak. Saya juga perlu daun bawang nanti. 1. So, oke. So, cukup. Ini the bawang bombay, you know the bombay onion, we call it bombay onion here in Indonesia. You cut it into like cubes, like big cubes like this, you know. There you go. In. And then I have some chilies. So, in goes the chilies. Chiliesnya masuk, lalu juga spring onion, a little bit of spring onion goes in here. Kita ada di 5 menit ya, hampir 6. It's okay. So ini 7 menit dengan bantuan. Oke, masuk spring onionnya juga. Dan sedikit maizena. Sedikit aja karena saya nggak mau terlalu kental. There you go. Merica. A little bit of pepper, and actually we're done. Sausnya sih udah jadi, beneran. Oke, ikannya masuk. There you go. So, dan kita panas. Loh. Dan ini kita ikut masak supaya saus dari asam manisnya itu ngeresap ke dalam ikannya. Kenapa? Nanas. Oh, pakai nanas ya? Oke, kalau mau ini tinggal berapa menit? 6 menit 50. Enggak, berhenti dulu. Stop. So, saya ada nanas. This is a very nice nanas, ya. So, you just cut a bit of nanas. Dan nanasnya memang jangan ikut dimasak. No. You just want your nanas to be You want your pineapple, you know, to just go like at the very end, so you still have that crunchiness of the nanas, you know. So in goes the nanas. There you go. Kita tambahkan daun bawang yang warnanya begitu hijau lantaran jamrut katulistiwa. Gitu. Oke. Terus ada lagi biar drama. Ini terakhir biasanya ya, karena biasanya hiasan itu juga harus bisa dimakan. So kita tambahkan cabai merah dengan warna merah delima yang menggugah selera. Gitu kan kalau siaran ya, menggugah selera, membahagiakan anak dan suami di rumah agar mereka tidak jajan, terutama suaminya nggak jajan makanan maksud gue. Oke. There you go. Itu dia ya. So that is my John Dory and sweet and sour sauce. So please do like my YouTube channel. Tolong di like dong YouTube channel saya ya. Ini tadi agak cheating dikit ya 7 menit lebih lah. Lama-lama pusing juga nyari-nyari resep yang 7 menit jadi. Saya udah dapat banyak request kali dari penonton-penonton yang semua ada di rumah. So many request. Udah nggak usah pentingin 7 menitnya, kita mau masakannya. Oke, we'll come to that. Saya akan sampai di situ ya. So, selamat menikmati Dory and sweet and sour sauce, dan Anda dapat membahagiakan keluarga Anda di rumah agar selalu bahagia, aman dan tentram selamanya. Kita ketemu lagi minggu depan dan bye. Udah asrah.